What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Salut la famille Linjivon, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today, we are having another lesson about common furniture. Common furniture. Changwa, en français on dit, donc aujourd'hui nous allons voir une autre leçon, donc c'est une leçon en rapport avec le mobilier domestique. Tugiye kurebera hamwe irindi somo rivuga ibikoresho bisanzwe bimenyerewe dukoresha mu rugo iwacu. When we say common furniture, tuvuga ibikoresho dufite mu nzu iwacu cyangwa ibikoresho dukoresha mu gukora ibikorwa byacu bya buri munsi Mongo iwacu. Donc, on appelle ça en français le mobilier domestique. Then we have number one, we have a table. So, this is very common. Birazwi, muko twavuze yuko tubyita common furniture, ni bya bikoresho bisanzwe dusanzwe dukoresha bya buri munsi. Then we have number one is a table. A table is a furniture used for eating, writing, and working. Ni igikoresho gikoreshwa cyo gukoresha turi kurya cyangwa turi kwandika cyangwa dufite ibyo turi gukora. This is table cyangwa imeza, mu Kinyarwanda twita imeza ni table. Ko ni ijambo rimenyerewe abantu basanzwe bazi. Then we have some examples here. The example number one, when we say the books are on the table, ibitabo biri ku meza, en français on dit les livres sont sur la table. We eat at the table, turira ku meza, ou bien nous mangeons à table, turira ku meza. Then number two, we have chair. Is a furniture used for sitting. Ni igikoresho dukoresha turi kwicara. Then cyangwa intebe yo kwicaraho. The chair is beside the table. Intebe iri iruhande rw'ameza. Ou bien la chaise est à côté de la table. Donc je crois les francophones vont bien comprendre. Parce que nous avons tous les équivalents ici. Donc les propres équivalents d'anglais. On dit chair, c'est une chaise. The chair is beside the table. Intebe iri iruhande rw'ameza. Bien. La chaise est à côté de la table. Please sit on the chair. Nyamuneka icara ku ntebe. Bien. S'il vous plaît, asseyez-vous sur la chaise. S'il vous plaît, asseyez-vous sur la chaise. And then we have number three, that is bed. Bed ni uburiri. Uburiri, then it is furniture used for sleeping. No uburiri nk'ibisanzwe. When we say my bed is comfortable, igitanda cyanjye kiraruhura, bien molli et confortable. The baby is sleeping on the bed. Umwana aryamye ku gitanda, bien le bébé dort sur le lit. And then we have the next verb is suffer. Suffer, a comfortable seat for several people. Then iri jambo suffer, I suppose it is not very common. Iri jambo suffer, ntekereza ko ari jambo ritari kome cyane. Then je crois, when we say, quand on est en train de dire, bien de parler, bien de durcir le mot sofa, sofa en anglais, c'est pas, bien sûr, c'est pas un mot qui est beaucoup courant, donc c'est pas un mot qui s'utilise beaucoup, mais c'est juste parce que je l'ai apporté ici pour vous faire comprendre, pour vous faire savoir comment le mot sofa s'utilise, ou bien quelle est sa signification. Then le mot sofa ntabwo ari ijambo rimenyerewe, niyo mpamvu narizanye kugira ngo mumenye uko iri jambo risobanura n'uburyo rikoreshwa. Iyo tuvuze sofa, ni ziriya ntebe ziba ziri mu nzu, intebe zicarwa n'abantu benshi, ziriya ntebe mwakiriramwo abashitsi mu ngo iwanyu, iyo abantu baje ziba ziri muri living room nk'ibisanzwe. Barabibonye muri living room, izi ntebe ziba ziri muri living room. Zishobora kwicaraho umuntu umwe ari gusoma ibitabo cyangwa gukora ibindi bintu. Zishobora kwicaramo abantu benshi bari kuganira. Zishobora kwicaramo umuryango, abana, umupapa n'umumama. Ni intebe zicaraho abantu benshi. So that's why the meaning is a comfortable seat for several people. Zishobora kwicaraho n'abantu benshi. Then let's see some examples here. Then I suppose you understood the word sofa, what it means. Ndakeka mwamaze kumva icyo iri jambo sofa risobanura. Then when you say the sofa is in the living room, cyangwa sofa iri mu cyumba cy'uruganiriro, cyangwa iyi ntebe cyangwa izi ntebe ziri mu cyumba cy'uruganiriro,
cyangwa ziri muri cya cyumba birimo bimwe twavuga gusoma ibitabo, kuganiriramo, kureberamo televiziyo n'ibindi. Donc en français on l'appelle le canapé. Donc le canapé est dans le salon. Iri jambo sofa mu cyongereza, mu gifaransa son équivalent c'est canapé. Le canapé est dans le salon. My father is sitting on the sofa. Papa yicaye kuri sofa cyangwa yicaye kuri za ntebe. Mon père est assis sur le canapé. And then we also have another one that is cupboard. Cupboard ni akabati, cyongereza mu kinyarwanda tukita akabati, bayita cupboard. Then we have some examples. The plates are in the cupboard. Amasahani ari mu kabati. Et les assiettes sont dans le placard. Then she keeps clothes in the cupboard. Abika imyenda mu kabati. Bien, elle garde les vêtements dans le placard. Donc, je crois il y a des gens qui gardent leurs vêtements dans le placard, bien sûr. And then, mais je crois que donc pour le placard, normalement, on ne met pas les vêtements dans le placard juste parce que we are gonna see then donc nous allons voir là où on peut mettre les vêtements, bien là où on peut garder les vêtements. C'est pas dans le placard. Nous allons voir donc un autre lieu où on met ou bien où on garde les vêtements. Mais pour le placard là, on y met tout simplement les assiettes, donc des choses qu'on utilise dans la cuisine, mais surtout les assiettes et tout qu'on sort. And then now we are gonna see the number 6. This is wardrobe. Then the wardrobe is a large cupboard for clothes. Then ni akabati kanini kajyamo imyenda. Akabati kanini kajyamo imyenda. Wardrobe mu cyongereza, mu gifaransa tukita armoire. C'est l'armoire. Ni l'armoire cyangwa mu kabati k'imyenda. Mu kinyarwanda tukita nk'akabati k'imyenda. And then let's see these examples. My clothes are in the wardrobe. Then we say wardrobe. It's not wardrobe, it is wardrobe. My clothes are in the wardrobe. Imyenda yanjye iri mu kabati k'imyenda. Mes vêtements sont dans l'armoire. The wardrobe is brown. The wardrobe is brown or the wardrobe is brown. Akabati k'imyenda ni kigina ou bien l'armoire est marron. And then we also have another one that is the mirror, number 7. That is the mirror. Mirror cyangwa indorerwamo, mu kinyarwanda twita indorerwamo. En français on l'appelle le miroir. Then you see it is a glass used for seeing yourself. Yourself ni indorerwamo irebamo. Iyo tuvuze indorerwamo ndakeka buri muntu wese yumva icyo bisobanura. Bien le miroir en français. Then we say the mirror is on the wall. Indorerwamo iri ku rukuta. Wall ni urukuta. Indorerwamo iri ku rukuta. Ou bien le miroir est sur le mur. She looked in the mirror. Yirebye mu ndorerwamo. Ou bien elle se regardait dans le miroir. And then we have the next word that is television or TV. Mu magambo make bajya bakunda kwandika TV. That is television. Those are the same. Then we have it is an electronic device used for watching programs. TV ndumva iyo tuvuze television cyangwa TV buri muntu wese ashaka kubyumva. So then let's have these examples. We have the television is new. Television nisha, bien la télévision est nouvelle. We watch football on TV. Turebera umupira kuri television. Bien regarder le football à la télévision. And then we have next the fridge or refrigerator. Fridge or refrigerator. Fridge or the refrigerator. Aya magambo namwe tuvuga dukunda kuvuga ngo ni firigo. Kinyarwanda n'abyawe Kinyarwanda tuvuga ngo ni firigo. So then it is a machine used for keeping food cold. Ni igikoresho kiri electronic kidufasha kubika ibiryo neza cyangwa kubika ibindi bintu bikaguma bifite ubuzima. Then we have examples. Iyo tuvuze firigo buri muntu wese ashobora kubyumva byoroshye. Cyongereza tuyita fridge cyangwa refrigerator. Then we have examples. The milk is in the fridge.
amata ari muri firigo, bien le lait est dans le réfrigérateur. Our fridge is very big, firigo yacu ni nini cyane, bien notre réfrigérateur est très grand. And then we have the last one, that is lamp. The lamp ni itara, Kinyarwanda tuyita itara, bien la lampe en français. Then when we say the lamp is on the desk, itara riri ku meza y'akazi, cyangwa yego itara riri ku meza y'akazi, la lampe est sur la chaise du bureau. Bien quand on dit I study with the lamp at night, niga nkoresheje itara, ou bien je te dis avec la lampe pendant la nuit, et je te dis avec la lampe la nuit, je te dis avec la lampe pendant la nuit, je dirai la nuit. And then these are the very common furniture that are more used up. Aya niyo magambo dukoresha mu buzima bwa buri munsi, amagambo asanzwe y'ibikoresho dusanzwe dutunze mu ngo iwacu dusanzwe dukoresha. And then we have here a neural practice that I wanna you do. Then you have some 8 that I want you to do. When you say, what furniture do you use for sitting? What do you put on the table at home? Is there a sofa in your living room? What do we use a fridge for? Where do you keep your clothes in your house? Do you have a mirror in your bedroom or bathroom? What furniture do you use when studying or doing homework? Do you have a television at home? What do you watch on it? Which furniture do you like most in your house and why? And then we have another bonus activity that I want you to do. Then now you describe your room using 3 or 5 sentences in English. And then we have an example here. We say, my room has a bed and a wardrobe. There is a table and a chair. I study in my room. My room is clean and comfortable. And then I just want you to do this activity, this bonus activity. Then you make up your own 5 sentences and then you write in the comment. Then you see this was an example that I gave you. Ndashaka ko mutanga interuro zanyu 5 zisobanura uko icyumba cyawe kimeze cyangwa ibiri mu cyumba cyawe. Then j'aimerais que vous fassiez vos propres 5 exemples pour parler qu'est-ce qui est dans votre chambre. And then vous allez écrire ça dans les commentaires. And then after that, just to keep on continuing following me or just watching my videos, never forget to like, share, comment, and subscribe.